السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ اس وقت جہاں درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ باہر بیٹھ کر ہی بہت زبردست خوبصورت ہوا چل رہی ہے، بجائے اندر کے ماحول کے کیا جائے۔ آج میں سوچ رہا تھا میں کتنا خوش قسمت ہوں، اس جنت میں ہوں۔ آج اپریل کی دیکھیں 18 تاریخ ہے، 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مزہ آ رہا ہے ادھر اور ادھر۔ ڈاکٹرز نے لاہور میں کچھ ہڑتال کی ہوئی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بیچارے اتنی زیادہ لاہور میں آج گرمی ہے شاید کہ وہ بے ہوش ہوتے پھر رہے تھے، اور نانی گشتی 420 کے خلاف انہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ تو نیو جرسی اس اعتبار سے مجھے بہت اچھا رہا ہے، میرا پرماننٹ ہیڈ کوارٹر۔ پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان میں پیدا ہونے کے ناطے آئی او لاٹ ٹو پاکستان۔ کل وقار صاحب نے میرے بیٹوں کی طرح ہے کیلیفورنیا سے پھر کہا کہ آپ بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایکچولی دے آر یور مسٹیڈس، جو آپ یس میری مسٹیڈس ہیں، میں مانتا ہوں، میں نے بچوں کو بتایا ہے یہی میری مسٹیڈ تھی۔ میں نے پہلی شادی چھوڑی تھی فرسٹ، اور کچھ شادیوں کا سلسلہ چلا 1990 میں، جب وہ خاتون چاہتی تھی کہ میں کرپشن کروں۔ میں نے کہا جی نہیں، کرپشن تو نہیں ہو سکتی، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کرپشن نہیں کی، بچوں کو شاید یہ پسند نہیں آیا۔ 15 کروڑ روپیہ میں نے انہیریٹڈ پراپرٹی کا تو لگا دیا، اور ویسے بھی تنخواہ سے ہی پڑھاتا لکھاتا تھا، حلال کی کمائی سے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں تو اسے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم سمجھتا ہوں، ایک ایکسٹینشن سمجھتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں گیا گواچا ہے، میں تو ایک بہت زیادہ ایلیٹ خوبصورت قسم کی زندگی گزار رہا ہوں۔ وقار صاحب، یہ تو آپ پریشان ہیں جنہوں نے والد کی خدمت بھی کی، اور والد صاحب انتقال کر میں اب آپ قبر پہ جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں اور ان کو پیدا کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، اور کبھی خودکشی کا سوچ رہے ہیں۔ میں تو نہ کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں، ہاں میں ان کو تنبیہ ضرور کرتا ہوں، وہ کافی حد تک درست ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری اس ویلاگنگ سے، میری اس سرزنش سے 50% دے ہیو کم بیک۔ I don't want they should support me financially, but I don't want that they should take any finances for me, and they should give love and affection. So we are all going to cruise together کوئی 2 مہینے تک، بڑا زبردست کروز ہے بہاماس کا۔ تو وقار صاحب، یہ یس میں نے پاکستان کے لیے کروسیڈ کیا، they didn't like it، بچے نہیں پسند کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ پنجاب میں یہی ہے جناب صاحب کہ سندھی، پنجاب اسپیشلی، فرنٹیئر اور بلوچستان اپارٹ، سندھی اور بلوچستان والے اسپیشلی بچوں کا کہ وہ ہم کیوں جی قربانی دیں، اینڈ دے آر تھورلی کرپٹ، اور کیوں جی ہم اپنا گھر کیوں دیں۔ اور میرے بیٹے کا یہی میرے سے آرگومنٹ تھا کہ ہمیں اس لیے پیسے آپ سے مانگنے پڑتے ہیں ادھر رہائش کا کرایہ، کیونکہ گھر ہوتا تو آپ سکون سے آرام سے رہتے، وداؤٹ اگنورنگ دیٹ دے کین کٹ دیئر بجٹس and accommodate these things, but life is like this، یہ materialistic life ہے۔ میں تو اتنا خوش ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ آج میں نے ٹینڈ کو چمکایا شمکایا، شیو کی اس کو، بڑا اب یہ بڑا اوول شیپ فیس ہوتا جا رہا ہے۔ 72 kg I feel so beautiful، so light، مزہ آ رہا ہے زندگی گزارنے کا۔ پاکستان میں وہی حالات ہیں جناب صاحب، آج آلموسٹ کنکلوڈ ہو گئی ہیں ملٹری ایکٹ پہ وہ ٹرائلز بائی دا ملٹری کورٹس۔ وہ اب امین صاحب چین جا رہے ہیں، تو وہ 28 کو واپس ہوگا۔ مجھے تو ہے کہ یار منصور علی شاہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوگا، امین بھی ادھر نہیں ہے، کوئی دھڑن تختہ کر ہی دے۔ لیکن یہ تو پھر وہی منصور علی شاہ ہے جس نے جناب صاحب فائز عیسیٰ کو سر پر سوار کیا، جس نے اعجاز الاحسن کو نکلوایا۔ دیکھیں قدرت کیسے کرتی ہے کہ میں ذرا 6 مہینے پہلے چیف جسٹس یا 8 مہینے بن جاؤں، اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سال ہو گیا ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سک رہا ہے۔ اب 2.5 سال کے لیے بنے گا، اگر جب بنے گا بھی۔ تو تحریک کی جہاں تک بات ہے، عمران خان کی بہنیں اچھا لڑ رہی ہیں۔ یس، پاکستان میں جیسے میں نے کہا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی میں کچھ ابھی آپ کو سناؤں گا خبریں، میں کچھ امیجز میں دیکھ رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے بہت اچھے کامنٹس دیے ہوئے تھے، میں نے کوئی 2 دن سے آپ کو نہیں دیے۔ آج انشاءاللہ میں لائبریری بھی جاؤں گا، لیٹس سی کوئی خبر ہو۔ ویسے تو آپ کا تو یہ بھی بہت بڑا لائبریری میں ایشو ہے کہ کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا انٹرنیشنل نیوز میں۔ پاکستان کے
चटपटे मसाले, यही खबरें ज़रूरी हैं। गुंटर ईगलमैन, मिलियन से ऊपर इसके फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं बार बार इनकी इसलिए कंटिन्यू करता हूँ, ही इज़ इम्प्रेसिंग अपॉन द रिपब्लिकन्स, प्रेशराइज कर रहा है ट्रंप और रिपब्लिकन्स को कि करप्शन पे ट्रायल्स किए जाएं, जैसे कि वो उसका सेनेटर का हमारे का ट्रायल हुआ, वो मेनेंडीज़ का, और उसको सज़ा मिली, और एक कांग्रेसमैन का हुआ बाइडन के बाद। तो ट्रंप को तो चाहिए कि बहुत सारों को टांगे इनको। देयर विल कंटिन्यू to be corruption until someone is arrested for the corruption. There will continue to be rogue judges until a rogue judge is removed or impeached. Time to take some examples out of these clowns. बहुत अच्छी ट्वीट थी कि unless के कोई गंदा जज निकाला ना गया तो ये जज ठीक नहीं होंगे। करप्शन पे करप्ट अफसरों को निकाला ना गया तो ये करप्शन चलती रहेगी। ये ब्यूरोक्रेट्स जौन से हैं पाकिस्तान में तो उठा के गंदे तरीन जज को लगाया जाता है। फिर एक और अटॉर्नी जनरल पैमेला बोंडी है। दिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइट फॉर वुमेन इफ द स्टेट ऑफ मेन विल नॉट, बॉयज शुड नॉट ब्रेक रिकॉर्ड इन विमेन स्पोर्ट्स। मेन की गवर्नर LGBTQ की फेवरेट है, डेमोक्रेट्स की है, तो उधर वो खुसरे बॉयज़ जौन से हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं लड़कियों के। तो उसने कहा कि बॉयज़ शुड नॉट बी इन गर्ल्स लॉकर रूम। वो लॉकर रूम में भी औरतों की होती हैं। देयर आर, ट्रंप ने कहा था, देयर आर आइदर मेल और देयर आर फीमेल, तीसरा कोई नहीं है। वो मुकाबलों में घुस आए, बहन चो ये बदमाशी गुंडागर्दी चल रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा हम कस देंगे तुन देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम फेडरल गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम लॉज बनाएंगे। फिर हमारे मेयर लियाकत साहब ने, सर द वन हुज फेथ इज स्ट्रॉन्ग हिज फियर डिसअपीयर। जिसका ईमान मजबूत है उसका डर दूर हो जाता है। बट हेयर पीपल सेल देयर फेथ, लोग अपने ईमान इधर बेचते हैं एंड सौदा करते हैं अपने असूलों का सोल्जर से, फौजियों और मौलवियों के डर की वजह से। इट्स अ हिपोक्रेटिकल डबल स्टैंडर्ड सिस्टम, ये मुनाफकत का डबल स्टैंडर्ड सिस्टम है। वेयर द मैन विद प्रेयर मार्क ऑन हिज फोरहेड, वो काले मंबे वो वटे मार मार के जो सर पे लगाए हुए हैं, वो शहजाद अकबर हरामजादे ने भी लगाया हुआ है। अगर एक बंदे को फांसी मिलनी चाहिए इमरान खान की 3.5 साल की बुरी परफॉर्मेंस पे, वो शहजाद अकबर को मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। एंड द वन इन यूनिफॉर्म इज़ ट्रीटेड लाइक गॉड। चाहे यूनिफॉर्म में जो है वो खुदा है, चाहे वो फौजी यूनिफॉर्म है, ब्यूरोक्रेसी का यूनिफॉर्म है और पटवारी का है। एवरीथिंग इज़ क्रुक्ड ब्रदर, एवरीथिंग इज़ क्रुक्ड। ये पंजाब की और आपकी करप्शन की सूरत हाल है। वकार साहब, मैं ये नहीं ना बना, मैं ये बन जाता अरबों खरबों होते। आज बच्चे हराम की कमाई से, किसी की आंखें नहीं होनी थी, किसी का लौड़ा नहीं होना था, मेरे साथ तो रहते, मेरी मिन्नतें तरले तो करते रहते। आई नेवर वांटेड देम टू बी लाइक दैट। मैं देखूंगा आपकी बच्चियां जब बढ़ती हैं ना, फिर आप कैसे अपने दामादों को डील करते हैं, टाइम विल सी। अच्छा जी, फिर एक उमर गार्शिया का, इफ एनीवन इज रियली सिंसियर विद पाकिस्तान देन दे हैव टू वेक अप। उसने कहा है कि पंजाबियों को उठाएं, बाकी लोगों का तो कोई मसला नहीं है। कराची डिड फाइट विद द नापाक आर्मी। उन्होंने कहा कराची ने भी आर्मी के साथ 80 में बलोची फाइट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिर्फ पंजाबी और सिंधी हैं जिन्होंने 5000 साल से किसी इन्वेडर, किसी ताकत वाले लौड़े से जंग नहीं की। लेट गए, काट टुआ मारे, बंदे 10 लगा दें टुआ मारने के लिए, 40 दफ़ा मारे, माएँ बहनें बेची पंजाबियों और सिंधियों ने। रिजल्टेंटली दे आर सफरिंग। सॉरी टू से बट पंजाब नेवर डिफाई अथॉरिटेरियन regimes, rather it has always given manpower to occupied forces। इन्होंने जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था उनको ये वो देते होते थे, लोग देते थे कि लड़ो जी। वो मैं इस वक्त उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अच्छा जी, फिर हमारे डॉक्टर फ़ारूक सियार भट्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, आजकल बहुत ज़बरदस्त पोस्ट यूके से दाग रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को शिटलैंड डिक्लेयर किया है। लिखा है कि शिटलैंड को जन्नत वही कह सकता है और वहाँ वही खुश है जो वहाँ हराम कमा रहा है। मैंने कहा है ना कि ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क है हरामियों के लिए, हराम कमाने के लिए। अगर आपने हराम नहीं कमाना है फिर आप मुल्क छोड़ दें,
बिल्कुल वीज़ा लगता है तो या हराम कमाएं या फिर इनसे लड़ पड़े, नहीं तो अपने आप को कत्ल कर लें, खुदकशी कर लें। रिस्क हलाल कमाने वालों के लिए शिट लैंड है, अजाब है, इसलिए हम बाहर आए, इसलिए मैंने जनाब साहब मेरा घर कुर्बान किया और मैं आने वाली नस्लों के लिए ये जंग लड़ रहा हूँ, ठीक है ना जी। और मुझे पता है इंशाल्लाह एक दिन हमें कामयाबी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। हर अरूज को जवाल है और ये तो गंदा सा जलालत वाला अरूज है, इसको तो जवाल ही जवाल है। फिर टेरेस पे एक खातून ने बहुत अच्छी ट्वीट की हुई थी कि ट्रेड वार्स हैं क्या हैं। 80% ऑफ गुची मेड इन चाइना, 60% ऑफ प्राडा मेड इन चाइना, लुई विटॉन मेड इन चाइना, हम्स मेड इन चाइना, बर्किन मेड इन चाइना, shipped to Europe to get rebranded, then a made in France or Milan, Italy gets sewn into the goods, retail for hundreds of thousands. चीन से सारी चीज़ें बना के फ्रांस में लेबल्स बनते हैं, ये जो यूरोपियन लेबल्स हैं गुची, प्राडा, लुई विटॉन वगैरह, और फिर ये ट्रेड वार की ये दल्ले बात करते हैं, ठीक है ना। और अमेरिका के अपने लुई विटॉन के स्टोर्स में ब्रांड मेड इन फ्रांस, बना हुआ चीन से है, ठीक है जी। शिप टू यूरोप, गेट ग्रैब, रीब्रांडेड, देन दे मेक एंडोर्समेंट डील्स विद एलीट, डू नथिंग। ये एंडोर्समेंट की डील्स करते हैं एलीट के साथ, और फिर ये हॉलीवुड स्नॉब्स एंड शैमलेस प्रोस्टिट्यूट्स like the Kardashians to represent them. Now they are all panicking. उसने कहा कम करदेश और ये मॉडल शॉडल्स की टुइयों में बढ़ते हैं, फिर अब ये सारों की फटी पड़ी है, ठीक है जी। Oh, and the Lululemon leggings that retail for $118, made in China. China is now selling these items for $5 factory direct. They are all punching there right now after Trump's exposed that. ये बहुत बड़ी खिदमत ट्रंप ने की है लाड़ियो। वो $18 की वो लेगिंग बिक रही हैं जो वो ब्रांड ब्रूंड करके उनकी थूपी पूपी। लुलुलेमन का इधर भी है एक लाड़ू सा स्टोर, वो मुझे तो लुल्लू सा स्टोर लगता है। उसकी लेगिंग $118 की थी और बीबी कह रही है कि वो अब $5 की डायरेक्ट फैक्ट्री से वो दे रहे हैं। उमर साहब भी मुझे कनाडा से बता रहे थे, अब डायरेक्ट फैक्ट्री से। फिर ये MBS, ये हराम ज़्यादा कुत्ता इस्लाम का फितना, ठीक है ना जी, ना जाएं हज करने, उम्रा करने, इस कुत्ता जब तक ये सऊदी अरब में है। ज़रा समझिए नेटवर्क कैसे चल रहा है। सऊदीया समेत तमाम इस्लामी ममालिक के मसलकी ग्रुपों को चंदे और ग्रांट देता है सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान ने मुबैना तौर पर ममलिकत के अंदर फ़लस्तीन की हिमायत के तमाम अवामी मज़ारों पर पाबंदी आयद कर दी है, इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी तरजीह सऊदी अरब और उसके अवाम है। मुझे सिर्फ अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों की फ़िक्र है। हम तेज़ी से जदीद बनाएंगे, हम बुनियाद परस्ती के साथ वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, और ये कि मुमलिकत अब उसमें मुलव्वस नहीं रहेगी। ये है जी रिलीजन। इस मज़हब की आप बात कर रहे थे, ये तो उससे कमाई कर रहा है काले कोठे से। इसने तो कहना था यार ये काले कोठे को भी बाहर ले जाए, अगर काला कोठा इसके लिए प्रॉब्लम बने। इतना बड़ा हरामज़ादा, और ये सऊद फैमिली सारी है। फिर आखिर में एक है उस्मा आरिफ साहब हैं, कोई फेसबुक की मैं पढ़ रहा था, ये डाइटिंग इन लोगों की। रोटी चावल नहीं छोड़ने कम कर दें, कच्ची सब्जियां और प्रोटीन बढ़ा दें, खुद को भूखा रहने की आदत डालें। भूखा रहने की, ज़रा सी भूख में फ़ौरन स्नैकिंग ना करें। सारा मसला 3 वक्त खाने के दरमियान स्नैक्स के नाम पर जो हम अपने अंदर उंडेलते रहते हैं, इससे होता है कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक, जूसेस, आइसक्रीम, बेकरी आइटम छोड़ने पड़ेंगे। कभी कभी खा लें। जिम जाना पड़ेगा, जिम जाएं, मगर साइको ना बने। वज़न उठाना पड़ेगा, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कार्डियो करना पड़ेगा। ना एक दिन में वज़न बढ़ता है, ना एक दिन में वज़न कम होता है। लंबा सफ़र है, सारी माइंड गेम है। बीच में बार बार हिम्मत टूट जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन ख़ुद को मोटिवेट खुद ही करना है, खुद की हिम्मत खुद ही बनना है। दिल ना चाहने के बावजूद भी उठकर जाना है, वर्जिश करनी है। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बकवास ना सुने, मेरी बकवास भी ना सुने, जो दिल करता है वो करें। वाह वाह वाह, नो कल्ट, नो इन्फ्लुएंस, मेरी बकवास भी बहन चोदो ना सुनो। वही रूमी साहब वाला फ़लसफ़ा। आप अपने से मोहब्बत करें, अपने से प्यार करें,
میں کہتا ہوں جن کے پیٹ وہ وقار کا بھی پیٹ بیٹے کا نکلا ہوا ہے، اور یار آپ سے کیا بات کرنی ہے، آپ پیٹ تو پہلے اپنا اندر کریں نا، آپ کو تو اپنے سے محبت نہیں، دوسروں کو آپ نے محبت کی کیا نصیحت کرنی جناب صاحب، یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، ادھر بندہ کرے کیا، سادے سے معاملات ہیں۔ آج مجھے 67 ڈیز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بلکہ 68 ڈیز ہو گئے، بیوٹیفل فاسٹنگ روٹین، اور واقعی میں بیکری جوسز سب کچھ، ہاں پھل سارے کیلا ویلا گریپ سارے لیتا ہوں صبح کو تھوڑے تھوڑے، اور باقی کوئی ایڈڈ شوگرز نتھنگ، گرین ٹی لیتا ہوں، ایگز لیتا ہوں، بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، اپنی فکر کریے، اپنے آپ کو ٹھیک کریے۔ میں تو اصلاح لوگوں کی کرنے کی گائیڈنس دے رہا ہوں، نہ کلٹ کے ذریعے نہ انفلوئنس کے ذریعے۔ آپ زندہ مر جائیں گے، منیرہ مستری آپ کا ٹوا مار رہا ہے، زندہ مار دے گا، مر جائیں۔ کسی نے ادھر کیا کرنا، کرما پہ کل وہ ڈاکٹر صاحب والا رومی صاحب کا میں نے بڑا اچھا بتایا تھا کہ ہاؤ کرما از ایکشنز پہ ان کی اسٹار فلسفی، سچویشن از 10%، تھاٹ پروسیس از 10%، ایکشنز آر 70% اینڈ ریزلٹ از 10%۔ سارا آل بوائلز ڈاؤن ٹو ایکشنز۔ پازیٹیو ہوں گے پازیٹیو رزلٹ آئے گا، نیگیٹو ہوں گے نیگیٹو رزلٹ آئے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ